बहुत से नुकात पर इत्तिफाक रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान को आखिरकार पीटीआई ने मना लिया और एक बड़ी तहरीक के लिए राज़ी कर दिया। अब हुकूमत के जाने का वक्त हुआ चाहता है। गिलगित बल्तिस्तान में किए गए इंतखाबात मुस्तरद। पाकिस्तान में कब्ज़ा माफिया की कब्ज़ा मज़ीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान खान की रहाई के लिए मुश्तरका प्लान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ वफाक की जानिब से मुसलसल नाइंसाफ़ियों पर एक अहम इत्तिफाक़ राय हुई है फजलुर रहमान के साथ। सुहेल अफरीदी और मौलाना फजलुर रहमान मीडिया टॉक कर इस तवील मुलाकात के बाद आइए ये वीडियो देखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पर फिर तफसील से कमेंट करते हैं। बहुत से नुकात पर इत्तिफाक रहा है। NFC अवार्ड एक खालिसतन एक आइनी हक़ है सूबों का, और जिसमें इजाफ़ा तो हो सकता है लेकिन कमी नहीं की जा सकती। ये एक सूबाई हक़ है जो पार्लियामेंट के इत्तिफाक़ राय के साथ तस्लीम किया गया है। इस पर किस्म का कोई हम इसके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम को कबूल नहीं कर सकते। हम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सूबाई हुकूक़, सूबाई ख़ुद मुख्तारी ये तमाम सूबों को यकीनी बनाना चाहिए, और हर सूबे के आवाम अपने वसाइल के ख़ुद मालिक हैं। कोई विफाक या विफाक के किसी सतह का कोई ताकतवर इदारा वो सूबे के आवाम के वसाइल पर कब्ज़ा करने, उसको अपने कब्ज़े में लेने और सूबे के आवाम को उसके मफादात से महरूम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस पर हमारा इत्तिफाक़ है, और मैं तवक्को रखता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत वो सूबे के इस हक़ के लिए अपना भरपूर आइनी किरदार अदा करेगी। सूबे का अमन व अमान का मसला है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे सूबे के अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ही मखदूश है। ख़ास तौर पर जनूबी अज़ला में जैसे हुकूमती रेट तक ख़त्म हो गई हो, और आम आदमी वो मुसल्लह ग्रोहों के रहम करम पर है। इस मसले को कैसे हल किया जाए, इसके अवामिल का क्या जायज़ा लिया जाए ताकि उनके अवामिल का ख़ात्मा हो और हम सूबे में अमन व करार के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। हमने उनके सामने ये बात भी रखी है कि विफाक की सतह पर दीनी मदारस के रजिस्ट्रेशन का कानून पास हो चुका है। सूबे में उस कानून को मिनवान असम्बली से पास कराया जाए और उस पर अमल दरामद हो जिस तरह के कानून कहता है। हमारे जो कबाइल हैं जिसे हम फ़ाटा के इलाके से ताबीर करते हैं, हमने फ़ाटा को सूबे में ज़म किया, लेकिन अमरन अब तक वो ज़म नहीं हो सका है। उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ है, मुश्किलात में कमी नहीं हुई। उनके जो वाजिबात थे वो शायद अब तक भी हम पूरे नहीं कर सके हैं। 2017 में ये फ़ाटा मर्ज हुआ था, आज 2026 है, और उसके बावजूद वहाँ कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। वहाँ जो कौमों की मिल्कियतें ज़मीनें थी या इलाके थे या पहाड़ थे या सराय थी, अभी तक उसको बंदोबस्ती इलाके के तौर पर तकसीम नहीं किया जा सका है। न वहाँ पटवारी जा सकता है, न वहाँ कानून गो जा सकता है, न वहाँ तहसीलदार जा सकता है। और हमारे बलूचिस्तान हो या हमारा खैबर पख्तूनख्वा हो, उसके पहाड़ों में, सहराओं में जो मादनी ज़खायर हैं उसको कब्ज़े में लिया जा रहा है। ताकतवर क़ुव्वतें वहाँ पर खुदाइयाँ कर रही हैं और हमारे सूबे के गरीब लोगों की मिल्कियत उसको अपने कब्ज़े में ले रही है। हम जानते हैं कि रियासत वो इन मादनी ज़खायर की हिफाजत की ज़िम्मेदार है, लेकिन इसका ये माना नहीं कि वो वहाँ के अवाम और आम आदमी वहाँ के बच्चों के हुकूक़ को ग़स्ब कर ले और उनको महरूम कर दे। तो इस हवाले से भी हमारी सोच एक है, और हम समझते हैं कि इसके लिए हमारी एक मुश्तरका हिकमत अमली होनी चाहिए ताकि हम अपने गरीब सूबों के गरीब बच्चों के वसाइल को उनके हक़ में इस्तेमाल कर सकें और उनके मुनाफ़े हम उनको दिला सकें। इसी तरीके से जैसे कि चीफ मिनिस्टर साहब ने जिक्र भी किया कि पंजाब से गंदम की जो तरसील है उस पर पाबंदी लगाई गई है और वो आइन की खिलाफ वर्जी है। किसी ज़माने में जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब सूबे के वज़ीर आला थे तो ये उस ज़माने से वतीरा चला आ रहा है, लेकिन जब हम उनसे शिकायत करते थे तो कहते थे कि जी हम तो इजाज़त दे देंगे, लेकिन ये गंदम जब आपके सूबे में जाएगा तो फिर अफ़गानिस्तान से मगल होगा, अफ़गानिस्तान से मगल होगा। हमने कहा कि नहीं, हमारे लोग पंजाब जाते हैं, मज़दूरी करते हैं, कटाई में शरीक होते हैं, बर्दाश्त में शरीक होते हैं, अपनी मज़दूरी लेकर वापस आते हैं। आप किस तरह उनकी मज़दूरी जो है उनके घर तक आने में रुकावट बन सकते हैं? और आज हम कहते हैं उनको कि आप ही ने तो सरहद बंद की हुई है। जब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहद ही बंद है तो फिर समझने का क्या तस्वर हो सकता है?
تو اس صورتحال میں بھی ہمارے صوبے کے عوام کے لیے گندم کی بندش جو ہے آئین کی بھی خلاف ورزی ہے، انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے، اور یہاں کے غریب لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ کل جی بی میں گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں، میں ابھی اس تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن وہاں سے جو ہمیں انیشیل اطلاعات موصول ہوئی ہیں تو اس حوالے سے ہمارا اس پر اتفاق ہے کہ ہم جی بی الیکشن کو مسترد کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ مولانا صاحب نکات تھے جس پر بات ہوئی۔ آپ کے ہاں آپ کے گھر پر ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کی وفود جاتے رہے ہیں، اسلام آباد میں آپ کی ملاقاتیں ان سے ہوتی رہی ہیں، اسد کیسر صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور اس سارے سلسلے پر جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کی بھی بڑی نظریں ہوا کرتی تھیں، اور تاثر یہ تھا کہ آپ نے کبھی پکڑائی نہیں دی۔ آج لگ رہا ہے کہ آپ نے تھوڑی بہت پکڑائی دی ہے۔ ہم زندہ رہیں گے تو این ایف سی بھی ہوگا اور حقوق بھی ہوں گے۔ یہ جو امن و امان کا مسئلہ ہے، اس پر اتفاق کیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے اس مسئلے سے نمٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں اپنی بات کر لیتا ہوں، اور میرے خیال میں یہی حق پی ٹی آئی کو بھی ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ وفاق میں ان تمام معاملات پر تمام پارٹیوں کو انگیج کیا جائے، چاہے اس کا تعلق اپوزیشن کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق حکومت کے ساتھ ہو۔ ہم گورنمنٹ کی پارٹیوں کے ساتھ بھی بات کرنا چاہیں گے، اور میں یہ چاہوں گا کہ صوبائی حکومت بھی یہاں پر تمام پارٹیوں کو انگیج کریں، تاکہ صوبے کے حقوق کے لیے یا ملک کے مفادات کے لیے ہمارا ایک کنسنسس ہو، اجماع ہو، اور اس پر حکومت اور اپوزیشن کی سیاست ہمیں نہیں کرنی، بلکہ ہم نے ملک کی سیاست کرنی ہے، اور ہم نے صوبے کی سیاست کرنی ہے، تاکہ صوبائی خود مختاری کے حوالے سے جو میرے صوبے کے حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے ہم مل کر کام کر سکیں، اور وفاق کی سطح پر ہم تمام پارٹیوں کے ساتھ رابطہ کر کے یہ امور جو ہمارے ملک کے ہیں اور جس کو آج متنازع بنایا جا رہا ہے، اس پر ہم یکجہتی پیدا کرنے کی یہ کوشش تو کریں۔ مطلب یہ بتائیں کہ جن امور پر آپ دونوں جماعتوں کا یا حکومت کا اتفاق ہوا ہے، اس کو آگے کیسے بڑھایا جائے گا؟ اگر پارلیمنٹ کی سطح پر ہوگا، پارلیمنٹ کی سطح پر ہوگا، دونوں جماعتوں کے درمیان ہوگا، تو کیا دونوں جماعتیں سڑکوں پر آ سکتی ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم جب بسم اللہ سے بات شروع کرتے ہیں تو آپ والناس پہ کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں، تو ابھی کچھ تو سفر کرنے دیں۔ آج ہم بیٹھے ہیں اور ابھی ہم سورۃ فاتحہ میں کھڑے ہیں، تو خیر بہرحال اس حوالے سے یہ اچھی ابتدا ہے، ایک اچھا ماحول ہے، ہمیں اس کو مزید بہتر کرنا چاہیے، اور مزید بہتریاں ملک کی سیاست میں پیدا کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ مولانا صاحب کیا کہیں کہ بجٹ پہلے 10 تاریخ کو ہوا، 12 تاریخ کو ہوا، وفاقی حکومت آگے لے کے جا رہی ہے، اس پارٹی کے ساتھ خلافات چل رہے ہیں بجٹ کے معاملے سے، کیا پارلیمنٹ مطلب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پہلے ہم سن رہے تھے 1 جون کو پیش ہو رہا ہے، پھر ہم سن رہے تھے 5 کو پیش ہو رہا ہے، پھر ہم سن رہے تھے 10 کو پیش ہو رہا ہے، آج آپ کہہ رہے ہیں 12 کو پیش ہو رہا ہے۔ اب اس میں حکومت کی کیا مجبوریاں ہیں اس کا ہمیں اطلاع نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ تو ہے۔ صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو یہ جو بجٹ کے صوبائی بجٹ کے حوالے سے کنفیوژن ہے، کیا آپ بجٹ پیش کریں گے یا خان صاحب کی رہائی سے مشغول کریں گے؟ ایک اہم نقطہ جی دوستو، تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، یقیناً مولانا فضل الرحمان کو جس طرح پی ڈی ایم نے استعمال کیا تھا عمران خان کی حکومت کے خلاف، اب وقت آ گیا ہے کہ مولانا کو کسی طریقے سے منا کر اس رجیم اور حکومت کے خلاف ایک تحریک چلائی جا سکی، چاہے اس کے لیے پی ٹی آئی کو کچھ بھی کرنا پڑے۔ یقیناً اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں، ضرور اپنے کمنٹ میں شامل کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔